Singila ala soupe ala ga gbani gbani ti mate ti kodroso ikitene iti vunga na ala sango mwa iyo tonga so baba mama ita mwenge ti be Afrika bibina meti ala na ngweso mbik na kuta dagbata ti fougère mbik na ti 35 donc biyo pepe na reine make gesi mbisara limoso ti tombela tenti so na pekoti limoso mbisara fade mbisupe ti ga ti basi wati mbige mbeke ngbage pepe kekereke na kuta yanga ti ndape ko uzoni sekondo ade kongo mbeke gue na mbage ti Paris na kuta kodro komanda ti Paris ti tene mbisoro gbia ti kodro zo so mbi yesi lo ga na ndo ti kodro warake lo so warake mbeni ndo lo so lo ke veti ye na ti sese la si lo inga aita timbe amunike ti be Afrika la kangi limoso la kangi na la tombe la ti tene azoga asupe agasi ya maten ti kodro so ike tene ala kangi ni gbani gbani ala tombe la ti tene azo kokapa ga maten so ike tene ala singila ikina mbage ti fougère mbiga na fougère senge pepe tene ti so la so asara ngum brambra so mbeni yaya timbi nzapa mu fini ti lo tam yaya timbi aveni ike bumbi na sewa lakue na ngwe so ti tene sara be oko ti dabe ti e na lo simbi tene mbi peut ti zanga mbe ti mbi tonso ala oko pepe ayaya timbi ala oko pepe mbi sukpe mbi londo na Paris na peko ti limo ti mbi so mbi ga ti sara be oko mbik na fougère la me mbik londo na fougère ge kekereke na kuta ndapre ti gue na Paris ti sara ye so ene na tene devoir citoyen ase wala kan gbidi moso ala kan gbidi moso gbani gbani mbi tombela na ita mulenge ti be Afrika wa be Afrika ndokue so la ekeda na ti dunia mobimba tonga na lege na zina ala ti tene ala soro gbia kekereke ala londo ala soro awa badale zo kekereke ala londo tenti so azo kwa peti tiri apeti so ke ndal ti kodro ake république izani na peko pepe ikil na peko pepe république eke zani na dawa république eke sara kweti tene république aduti nzoni apakara na ya pakara amulenge ti be Afrika so kue ayeke mambi ake alasi mbiki tombela na ala bira so asina ti kodro ti e ambeni ke da so asa nzar ti tene birani ague mene igbu ge ti ayina problème ti réseau ambeni ke da so asa nzar ti tene kekereke ngombe atoto zo oko londo agua vote pepe na ti bibe ti ambeni atonso na ti bibe ti ambeni ngombe atoto na to na do na banga na bongo ti kodro ti e kodro na lindu mbi tene wataka mbi kere mbese mbi ye république tono ababa ti e so la sok na li ti la warlege ti changer kodro ni pepe kekereke ile ke changer ni mais tono kodro na gbia o e changer ni tongane banda ni lo so mbi tene agbi pepe mbike molenge ti république mbi doit e kue na kodro ti mbi kodro sesi be Afrika mbi tene kodro so apeti gbi pepe vote ake moyen ake lege so amuna amulenge ti be Afrika kue aita problème ti réseau dangangu mbi tene vote ake moyen so ake muna lege na amulenge ti be Afrika kue ti tene alondo agua soro gbia ti ala donc il doit ti encourager ni il doit ti ka alondo laso mbi ga ti tombela mbi tene na ala awa be Afrika so ake mambi aye so kue mbe sa so mbiki républicain mbiki na carte ti mbe mbigo mbe inscrite ti mbe mbiki na carte ti mbi mbi doit ti soro gbia ti kodro mbiki na reine na 35 na soit que ake département 35 mbiki na plus de 400 et quelques kilomètres ti Paris mbi quitté mbi quitté après live ti mbi so si mbi gage na Paris na fougère mbiki londo na 5 heures du matin
na meni délégation parce que sensibiliser zo inala ko que londo ti go na Paris que tu voter bi unda na mwenge ti kodro atala na Lyon na ndwa seule manière ti tene ala exprimer nzarati betala na yati vote kekere ke na vote kekere ke so a ertin deke ak guape iki bala pepe ertin deke so la inga so azuna ertin deke wa ertana ke marteau wala ke do wa ke nyo iki bala pepe iki bazo so ke physique alla so za eritala sa ke soro ambena so ke detongo na ndoti banteresu iki bala kekere ke pepe iki bazo so aza eritala na ti liste électorale na carte sala egoti soro ton héritier na yani pepe mo soro pepe que ce soit na bongi que ce soit na ti dunia mobimba bi unda na mulingeti kodro kwe ala londo ala soke na intention ke kere ke warana liye kwe ti tene a pourrir gigi ti mulingeti be Afrika soke londo ti tene a choisir biati kodro tala bi gbu gere tala beni ti ongo pe aike pepe mo petit tir na lege kwe mo mu kodro na ngombe si mo na peti dirige kodroni pepe mo ko pe kodroni tiza doto jaga mulani kodrosu na ngombe lo pe kodroni loza lo arrivé ti tene le gérer kodroni pepe ala zani bibu kere chala ala londo ala tombela atena sewa chala na to na do na banga na bungo ti kodro ala londo bango enila azo ba pasi mingi bacha mringe ti kodro londo a tingbindu a bumbindu ti tene na mringe ti kodro ti fa a pialo chala wabe Afrika bi kerembese Rodrigue Joseph Prudence Maïté bi tene ngoynya lingbew kekereke afa turungu timbi na yati be Afrika biki mringe ti be Afrika biki wande pepe a taratimbi ako taratimbi azagreza timbi kwa ka amulingeti be Afrika aka zoti be Afrika mbi wani mbi kemengeti be Afrika ake bangati so azoko mu kodro timbi namo ake sara yeti kirikiri nani yeti likishi nani si peti ye dati tene kodro na gbi pepe bi tombe la lege okona zoso kwe aye kodro tala a républicain biki républicain Fanny mingi biguluti andoti geti mimbisa tene ambena tene oui opposant la opposant na ke dina yati ditala na yati metala na ndoso keda même bi biki opposant pepe biki républicain biye kodro timbi bandani lo so même azoso na leti kodro bi exiger na la titena la sara kwe titene kodro na dutin zoni na moso mo na pekota la ala kumuna moye mo kete so ala ke respecter mo pepe ala sara yen na legenti tene kekere ke kodra gonzoni na moko mo banzoni benye ti ongo république a da pepe démocratie ke yetimbi na mo ake pouvoir timbi na mo peuple centrafricain ake gina yati maboko ti ake na o Congo iso si zokwa ke gana gbelei ti unda suffrage biluti na ndoni bitene palasi ndo kweso mema turugu pale akeda bi Rodrigue Joseph Prudence Maïté solinga mbina iriti kerembese bitombela binga so mema turugu pale alaka maligo timbi la kwa la bambi pepe membi tene ndalti république ndalti kodroso inala kweki nani en commun kekereke atala muyanga tene palasi so akina gbeti gerchala azo voté pepe ala gwa gipe koti azoti minuska mbeki tena duti tonga na yeso alinda na yati litia zokwe adabeti lunani ala gipe koti azoti minuska atena azoti minuska tene agwazi bureau de vote amolengeti kodro ala sensibiliser azo londo agwa soro biachala ala muyanga na azo tu titene agwa soro biaso ala ye akengo eso tongana mo ke président toadera londo mogomo soro bia tongana mo ye président toadera londo mogomo soro lo tongana mo ye mbedi zonde londo mogomo soro zoni
makena legeti ngombela petit sara pepe ala balaso azo mu kodroti na ngba asaleti betala nani ikina mbena zo so yira tena mon cœur wala monteur wala moqueur ake embi na moso trafiqué na ngia ake bay tonga na bubazu ake bay tonga na mbumbu sezo ake décider à venir ti na place qui à la londo ago soro biati kodro lo so la yeti te lo gali ti kodro ala zangombe kekereke leti ngombe oko alimbiti tutu pepe ngombe akelinda zo pepe atala pikani tongene akwara zo pepe akegi victoire ti démocratie ake victoire ti zo pepe ake ngbanga ti so cour constitutionnelle mu décision c'est la batte na zongala pepe ake ngbanga ti so mokendei atena ten so c'est la batte na zongala pepe make ngoi ti tena centrafricain amour responsabilité tala bibala kege 134 personnes na ngoi so azogbana ke sara limo bi annoncer gini simbi sara tene bi tene nala bi londo ala so inga komo legi akiyo bisara 400 quelques kilomètres 4 heures tik pingo na auto so bi ga na fougère bi kulun na fougère demain à 5 heures tiki na Paris ti goti soro bia ti kodro bi tomber la nala sacrifice bisara so ke ndati république parce que bi kodro ti bi azo a logique timbi ake bani pepe mais atiri so kombi tiri kekereke sans trafic ake munambi sans trafic ake inga kwa so kombi sana ndal tiro même ake la so pepe meni la amena zotene 8 meni mengeti kodra keda surtout ake Rodrigue Joseph Prudence Maïté le ye kodro tiro 8 mbiye kodro timbi peut-être mbiye a on la pepe mais mbiye na manière timbi et puis mbeke sara ni tonti so mbi sara ni c'est peut-être que mbi tomber là bi undana centrafricain ala ngba na peko pepe ngombe ake toto pepe bi irindo na kodro bata zo tenambi ba mbeto ake na peko ti tenti cour constitutionnel mbeto ake mingi azwa sara mbeto azwa gibetala même bimbi tenala mbitene mbeto so adoti sara ye okona la pepe kekereke ala kwe alondo na to na do na banga na bongo ti kodro ti wala ke bombari yati waka ombomu bomu vakaga lobai bamingi bangoro otkoto sangambayere mambere kadei ndo asimbi fa pepe kemo ndo asimbi fa pepe ando kweso azo alingiti soro biati kodroda aturugu pale bitenala mbila bitenala na ereti république na hérité Barthélemy Boganda so lo ndombeni la kolokiri pepe sa si watu lo balo pepe ala gwe agipe koti minuska idoti fana dunia mobimba que i a centrafricain et qui n'a beni histoire so la kozwa ingani pepe ala unda na minuska tite na gwa zi bureau de vote ala gwe na ando kweso amolingeti kodwa keda ala turugu pale à la sensibiliser et puis à la sécuriser votre azo voter jusqu'à tangati zo a voter tonganala inga que azone a voter quoi ouais elle a été pikangombeti betela jusqu'à ndoavuko ndo ala la pikani na ngwe so inga que centrafricain quoi voter ouais problème tala que centrafricain pepe problème tala ka mulingeti kodro pepe problème tala tongana que pouvoir en place à la coup à mulingeti kodro a sara swatala etongana la ti pikangombeti betala ala pikani mbedi problème a dape ala zilege zokwe ago voter a soro biachilo bitombe la na hériti république ala soit que Bambi wala que na Cameroun na Côte d'Ivoire azo mingi a yekerembese a iti makerembese bitenena la mbike go kekere keti tene bi voter biki na carte timbi biki citoyen bi kodro timbi bi undati tene la zilege a kangalege pepe a zalege na zo a soro biati kodro tala tonga ke président to de la lo ke ga ak lo mais tonga ke lo pepe ak mbeni zona gana fierté parce que centrafricain a exprimé une zarati betala
zo so ke ga kekere ke so ake nzapala ke zilege peuple so ba pasi mingi nzi na yati kodroti ake wara place pepe ata la za nzini tongane ala leker gereti nzini tongane ake buba ake gi peuple centrafricain la ke londo ti soro gbiatilo voti kekere ke so ake votia centrafricain mbi tombe la na centrafricain ala zilege ala kangalege pepe mbi tenala bike gona ambassade ke kereke kam bike sara live ala kabani devoir citoyen amena zo ako warle geni pepe parce que conditionna que fade ngangu zo kwa zay la liste électorale pepe c'est plutôt mbi tenala so zay reta la pepe so que voter ke kereke pepe ala zile gena zo kwa parce que ndali tchala ake ndalchi kodro ake victoire ti démocratie ake victoire ti meni con contre meni con pepe à la zalégue a pour soi résoudre le problème ça il bat déjà CAC à l'équité tene a wa pour soi a tingbi na pe quand tu votes et puis à la gossa concertation ta là qu'est-ce que concertation ta wa pour soi que bayi pepe a que bayi azoti terrain pepe mais titi seul moyen ti tene sur le biati contre bango ni la limbiso donc il londo igwe sarani bigageso bisara tene na iritin deke pepe bigana iritimbi bimu responsabilité timbi donc biba mena ere au centre fort doucement est-ce que iriti vrai zo iriti la centre fort doucement bieti tene la toka message ala kwa ga ala toka message à so quoi que bambiso à 160 personnes soit que bambiso a za message na gbeni centre fort doucement que iritin deke la paix est-ce que vrai zo iriti la centre fort doucement Nyamala et tu l'appelles du tonso, Bagarala et tu l'appelles du tonso. Comment mon petit mouetin deke, ça c'est une république. Ton a quelqu'un qui m'bisson begotu voter sur. Est-ce que mon et tu sont trop fort doucement ça que n'a-t-il liste électorale. Et tu m'as gada, mon joie. Pour commencer une vraie héritier mon père. Parce que mon a personnalité parce que mon zopé mon beau. Et comme mon beau, mon mouetin deke mon gars et puis mon soutenir zo. Non. Ton moyen toi déjà mon gars vrai héritier ton tu sombi biga été Rodrigue Joseph Prudence Maïté RJP Média bisa tenti république biki responsable mais mon héritier ndeke même bi irimo na vidéo ti ba mon be bande moi pour me repé et puis là que bani ton so soit tenir la soutenir président toi déjà que que atena la voter à la petite gonne héritier ndeke pas à que ba la pepe ala que dapé et puis mon zoni mon qu'on a mon a 4 téléphones à l'étimo mon a 3 4 comptes et puis na ertin de 4 donc mon sarna betina so mon kir mon sarna so quoi là ala ko mu quoi na tertia là son trafic doit changer il doit assumer la position il doit clair ti aider kodroti donc a hérita la tan de keso ala que ton marabout a zoti sarngwa likishiti bleneso ga za gbeti kerembese o anikisa yoroti so ti sar yoroti so ala quoi que sarni tongaso na ertin de keso ala arrêter son trafic doit changer. Et Nambi a été vrai. A bêtise pepe. Et ça, c'est un petit contrôle là. A nandoti so simbitene limoti ti lasso a ouzi. Nandoti héritiers sont trop forts doucement. Finalement, le sont trop forts doucement pepe. Mais le sont trop forts maladresse. Sont trop forts bêtises. Sont trop forts nyama. Sont trop forts donc parler ginandoti héritage de keso si limoti ti lasso a unzi akefade okochala Rodrigue Joseph Prudence Maïté bi tomber la nala ala kangbi moso ala undana itamu ngeti koto aga gbani kekereke a soro zuti becha aita so ake bungombe itenala ala zangombe na cesse ibugere chala isa démocratie agonadawa bikinangwe su na mbaiti fougère kekereke biki sara aller-retour ti gona Paris ti soro gbati kodro ti kiri encore na mbagege donc bi tena ita bi encourager siwa ala organiser tertiala na bongi ala londo ago soro gbati kodro zoko kwa londo ago soro parce que gbati kodro so kekereke iki soro lo solo ki signati urno so ala imaginer ton akigi même pas 8000 personnes, même pas 2000 personnes là sorolo. Le kouara légitimité ni tongane na ti dunia mobimba. A qui respecter le tongane, a qui respecter le peuple.
il faudrait que londo imunalo ngangu soko elimbiti munalo titene kodroti aguna dawa bitene na zoso kwa que moi irtin deke so yingala so mbimbi yingala place irtin deke kanando tu mirtin bi pepe ala ganambina eri chala ala mu responsabilité chala isa tenti kodro tonga la nyo wala petili chala ke da pepe wala taiti kiri ala ke ganando tu Facebook timbiso ala gi place na goda a place ta voyou a ege pepe a tenti contrôlant betenege ti moi irtin deke ti assumer pepe biki respecter la soit gana vrai héritier là soit que assumer a pris position ta la inga tene bazula ma place à ta irtin deke ti sara et puis na français c'est comme si à la sara même nga école à sina C2 pepe et pas la que gars que tente nambi alors que namdo ti mirtimbi a wandara que da wa kode quoi que daso bitambi te place en ege pepe à la tambla na été ati kirki na menandoka ingba na ndoti so limonia undi à la toka nambi cœur sont trop fort doucement mon gars sont trop fort sommeil langue moumo et puis mon langue ah langue bien faire endormir à une de kegi alangban ti so limonti ti laso aundi alangban soni zasinza pa abatala ala kangi limoso ala kangi ni gbani ala kangi ni ti tena zokwe abani singila